And his father, unfortunately, was a thief. Y en una ocasión el papá lo invitó para que fuera con él. And in one occasion, when his dad was going to steal, he took his son with him Porque necesitaba un vigilante. because he needed one to watch over for him, Por si acaso venía la policía just in o case venía that the alguna police came persona. or someone approached. Entonces el niño fue con su papá y llegaron a la casa, a un vecindario de gente rica. And the kid went with his dad, and they went to this neighborhood of rich people, and they went to steal. Y antes de que el papá tuviera la oportunidad de entrar, le dio todas las instrucciones al niño y le dijo, si ves a alguien, llama. And before the dad was ready to break into the house, he gave instructions to his son, to the kid, and told him, in case that you see someone approaching, let me know. El niño dijo, no hay problema. And the son said, there is no problem, Dad. El papá se acercó a la casa y cuando ya estaba por entrar por la ventana, And when the dad was about to break into the house through the window, el niño le dice, papi, párate, párate. the dad told him, Dad, stop, Dad. Me dijo, ¿qué pasó, chico? Yo no veo a nadie, ¿qué pasó? And the dad told his son, I don't see anyone, I don't see anybody, what happened? Dios nos está mirando, papi. And the son told him, God is watching us. Y es interesante saber que el Dios que nosotros adoramos, It's interesting to know that the God that we worship, Él es omnipresente. He is omnipresent. Omnipresente significa que Él está en todas partes. Omnipresent means that God is everywhere. Pero lamentablemente no todas las personas tienen la oportunidad de saber esto. But unfortunately, not everybody knows about God. Y me gustaría compartir un poquito acerca de una persona que tenía ese problema y era un profeta de Dios. And I want to share with you about a person that had exactly this problem, and he was a prophet from God. Este profeta se llamaba Jonás. His name was Jonah. Y si leemos los primeros 3 versículos del libro de Jonás, And if we read the first 3 verses of the book of Jonah, dicen así. we read this way. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. And in the English version we read, the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship which was going to Tarshish, paid the fare, and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Jonás, siendo un profeta de Dios, debió haber conocido un poquito a Dios y saber que la distancia de un punto a otro no iba a hacer nada con relación a huir de la presencia de Jehová. Jonah, as a prophet of God, should have known that the distance between a point and another spot is not enough to flee from the presence of God. En el mismo capítulo 1, versículo 17, por causa de su actitud, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Right in chapter 1, verse 17, we read, and the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. O sea que el hecho de que trató de huir y no funcionó, el Señor lo puso dentro del estómago de una ballena. Eso es un necesito donde esconderse, ¿verdad? ¿Quién va a encontrar a Jonás dentro del estómago? Nadie la va a buscar ahí, ¿verdad? Eso no funcionó tampoco. La ballena se fue a lo más profundo del mar, porque las ballenas no están arribita. Otro mes
mejor lugar todavía para esconderse. It's interesting that if Jonah wanted to flee from God, he could go somewhere that probably God won't find him. And we could think that the stomach of the big whale or the big fish was a right or great place for Jonah to hide. However, even if the fish went to the deepest part of the sea, still Jonah was not going to be able to flee from God. El pobre Jonás tuvo que finalmente aprender la lección de que de la presencia de Dios no se escapa nadie. Poor Jonah needed to know and had to learn that from God's presence, no one can flee. En Salmo 139, In Psalms 139, versículos del 7 al 12, tenemos a David también confirmando lo que acabamos de hablar. verses 7 through 12, we also find that David confirmed what we just talked about. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed on Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. If I say, surely the darkness will overwhelm me, and the light around me will be night, even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. La pregunta de los 10,000 chavitos. This is the golden question. Si sabemos que no podemos huir de Dios, ¿por qué huimos? If we know that we can't run away from God, why do we run away? Bueno, nuestro primer ejemplo de huir de la presencia de Dios lo tenemos en Génesis, y ese fue Adán. Well, the first example that we have in the Bible of someone who fled from the presence of God is Adam himself. ¿Y por qué huyó Adán? Why did Adam flee? Adán huyó porque sabía que estaba mal con Dios. Adam ran away from God because he knew he was wrong. He was not in favor of God. Y quizá hoy hay algunos de nosotros huyendo de la presencia de Dios. And probably there is some of us today that are fleeing from the presence of God. Porque no queremos poner las cuentas claras con Dios. Because we don't want to be accountable to God. Y nosotros sabemos que no hay forma de escaparnos, And ni en we la know- vida ni en la muerte. And we know that there is no way to escape. There is no way to run from God, nor in life, nor in death. Si conocemos que Dios perdona nuestros pecados, If we recognize and we acknowledge that God actually forgives our sins, si sabemos que es un Dios de amor, and if we know that He is a God of love, debemos entonces dejar el ejercicio de correr so we should stop running away, y debemos entonces decir, Señor, aquí estoy, and we should say, Lord, lo, here I am. perdona mis pecados Forgive my sins, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo and sea. help me to be the person you want me to be. La gran cosa de tener un Dios omnipresente The great thing about having a God that is omnipresent, es que cuando ya ponemos nuestras cuentas claras con el Señor, that when we come into account, when we are accountable to Him, es una gran bendición saber que Él está con nosotros it is a todo el great tiempo. blessing to know that He is with us all the time.
Podemos estar en un hospital solitos. We could be in a hospital by ourselves. Podemos estar en un nursing home donde no tenemos familia, solo otros amigos, pero no tenemos familia. We could be in a nursing home where we don't have a family, where probably we have other friends, but there is no relatives with us in the nursing home. Pero ¿sabe quién está siempre con nosotros? But you know who is always with you? El Señor. El Señor. The Lord is with you. Y es una gran bendición saber que Dios no es un ser que está ya a miles de millones de años luz de distancia de nosotros. Él está siempre con nosotros. And there is a great blessing to know that God is not a